हमें धर्मेंद्र प्रधान के लिए अभी मोदी का इस्तीफा चाहिए। सारे मांग पूरा होगी। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से शुरू होने वाला ये सफर कब प्रधानमंत्री के सिंहासन तक पहुंच जाएगा पता भी नहीं चलेगा। 12 बजे आके कैमरा लगा लिया मुंह पे, आगे बोल दिया कुछ भी। 50% हो चुका है, 50 जब हो जाएगा जब मोदी चले जाओ। নরেন্দ্র মোদীর অবস্থা বেশি একটা ভালো না, তার কোনো খোঁজ খবর নেই। তিনি ভারতে আছেন নাকি ভারত থেকে পালিয়ে ওই নেপালে চলে গেছে নাকি অন্য কোনো দেশে চলে গেছে, খোঁজ খবর নাই ভাই। নরেন্দ্র মোদীর কোনো খোঁজই নাই। অ্যাট্রাকটিভ প্রেজেন্টেশনের অভাবে আমরা ইসলামের কথাকে তুলে ধরতে পারি না। ওরা যে মতবাদ, ওদের যে ডক্ট্রিন, ওদের যে আইডিওলজি, ওদের যে চিন্তা চেতনা, বস্তা পচা মতবাদকে ওরা সুন্দরভাবে বিউটিফাই করে ফান্ডিং। আসসালামু আলাইকুম, স্বাগতম আজকের আরো একটি নতুন ভিডিওতে। দর্শক, আশা করি সবাই ভালো আছেন। ভারতের শিক্ষামন্ত্রী পদত্যাগ করেছেন, কিন্তু এখনো ঘরে ফিরছেন না ছাত্ররা। শিক্ষামন্ত্রীর পর এবার পদত্যাগ চাচ্ছেন মোদী সরকারের। এদিকে মুসলিমদেরকে নিয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দিলেন মিজানুর রহমান আজহারী। দর্শক, ভিডিওগুলো না টেনে সম্পূর্ণ দেখবেন, তাহলেই বিস্তারিত জানতে পারবেন। আর এই ভিডিওগুলো দেখানোর আগে আপনাদের কাছে আমার ছোট্ট একটি রিকোয়েস্ট, এখনও যারা আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি, নিত্য নতুন ভিডিওর আপডেটগুলো সবার আগে পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গে থাকুন। আর এখন চলুন কথা না বাড়ি আমরা এক এক করে ভিডিওগুলো দেখে আসি। सारे मांग पूरा होगी क्या? नहीं, अभी नहीं है, एक रह रही है। अभी मोदी का आ रहा है। अभी मोदी ने इस्तीफा नहीं दिया है। দর্শক, তারা যেমনটা বলছিল তাদের পুরো দাবি এখনো পূরণ হয়নি। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से शुरू होने वाला ये सफर कब प्रधानमंत्री के सिंहासन तक पहुंच जाएगा पता भी नहीं चलेगा। कि मैं इस प्रोटेस्ट में मोदी जी का गेटअप लेकर आया हूँ, दिखाना चाहता था कि मोदी जी का गेटअप लेने पे ये पब्लिक उनको कितनी गाली दे रही है। रात को 12 बजे आके ऐसे कैमरा लगा लिया मुंह पे, आगे बोल दिया कुछ भी। 50% हो चुका है, 50 जब हो जाएगा जब मोदी चले जाओगा। संसद में हमारे मुद्दे अगर नहीं उठाए जाते हैं तो सड़क संसद बन जाएगी। इंकलाब, इंकलाब, इंकलाब। अभी हमें धर्मेंद्र प्रधान के लिए अभी मोदी का इस्तीफा चाहिए। हमको पूरा गटर साफ करना है, गटर। उसमें कई बच्चों की मौत हो गई, सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान को ही नहीं, इस सरकार को और मोदी सरकार को और मोदी को हम इस्तीफा लेंगे। और ये लड़ाई अब रुकने वाली नहीं है। देखो, एक छोटी सी बात बोलूंगा, मेलेडी खाओ खुद जान जाओ। तुम कहते हो जनजियों को मार देंगे, एक को छू के तो देखो। मुझे ना ये मोदी से भी दिक्कत है बहुत। इसकी एकता है ये। एकता की चीज है। हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है। আপনারা দেখছেন যে এখানে রাস্তার মাঝখান দিয়ে যে অ্যাম্বুলেন্স যাচ্ছে তারা পুরোটা ফাঁকা করে দিচ্ছে এবং অ্যাম্বুলেন্স যাওয়ার জন্য কোনো অসুস্থ রোগীর জন্য কোনো বাধা না হয় তারা সব ধরনের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ফিলিংস क्या है? देखो, अभी ये हमारी एक स्मॉल विक्ट्री है, ठीक है। अभी एक सिंगल इंडस्ट्री है, अभी और भी काफ़ी इंडस्ट्री है, जैसे गैस हो गया, रोड हो गया, ठीक है। और भी काफ़ी इंडस्ट्री है, वहाँ भी हमें जाके अभी थोड़ा एक्सपेंशन करना है। एक स्टूडेंट के तौर पे तो मैं काफ़ी खुश हूँ, क्योंकि ये इस्तीफा ऐसे ही नहीं मिला। स्टूडेंट पे लाठियाँ बरसी हैं, उनको घासू घास हुआ है। हर जगह इस पूरे देश में क्या इंटरनेशनल लेवल पे प्रोटेस्ट हुआ है। कि मैं इस प्रोटेस्ट में मोदी जी का गेटअप लेकर आया हूँ, दिखाना चाहता था कि मोदी जी का गेटअप लेने पे ये पब्लिक उनको कितनी गाली दे रही है, कितना उनसे नफरत करती है। ये मैसेज उनका तक जाए। अभी तो कुछ मांगे पूरी नहीं हुई। यहाँ पे जो 20 बच्चे थे उन्होंने सुसाइड किया है। मांगे पूरी करो ना करो वो तो एक अलग बात है, कम से कम आगे बात तो करो, बताओ तो क्यों नहीं हो रही ये चीजें। ये बीच में उन्होंने सुसाइड क्यों किया है? रात को 12 बजे आके ऐसे कैमरा लगा लिया मुंह पे, आगे बोल दिया कुछ भी। वो क्या था? वो सब कोई जवाब तो नहीं मिला उन चीजों से। 20 बच्चों ने सुसाइड किया, उनका क्या? उनके बारे में तो कोई बात नहीं करी आपने, क्यों? ये पहले दिन ही उनको आ जाना चाहिए था। इतना जो यूथ आज दिल्ली में और पूरे ऑल इंडिया में जो दिखाई दे रहा है ना, इतने की जरूरत नहीं थी। मंत्री को पता होना चाहिए, फैमिली वाले बच्चों के सब पढ़ने जाते हैं, नीट के पेपर लीक होता है। जब भी देश में किसी भी तरह की कोई भी समस्या होती है, कोई भी मंत्री कभी भी इस चीज को पूछने के लिए जनता के बीच में आता ही नहीं है। हाँ जी, आधी मांग पूरी हुई है, 100 में तो 50 हुई होगी, 50 तो रह रही है। देखो भाई साहब, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। 100% था, 50% हो चुका है, 50 जब हो जाएगा जब मोदी चले जाओगा, ठीक है। या तो सरकार ने ठीक कर दो, ठीक है। ये गली हो गए, रोड हो गए, ठीक है। बहुत चीज होने वाली है भाई अभी तो। ऐसे एनजीओ का प्रोटेस्ट देखने के बाद जो शिक्षा मंत्री होंगे वो तो अच्छे ही करेंगे, अच्छा उनका ये होगा। सोनम वांगचुक सर का जो इतना बलिदान था वो आज सफल हुआ है। अब हमारी नेक्स्ट मांग ये है कि सोनम वांगचुक सर को नेक्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर बनाया जाए। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हम नौजवानों की जीत है, और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से शुरू होने वाला ये सफर कब प्रधानमंत्री के सिंहासन तक पहुंच जाएगा पता भी नहीं चलेगा। अगर सरकार अभी नहीं सुधरती है, नहीं संवरती है, अपने अंदर इन नौजवानों की आवाज से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर नहीं आती है, तो संसद में हमारे मुद्दे अगर नहीं उठाए जाते हैं तो सड़क संसद बन जाएगी। इंकलाब, इंकलाब, इंकलाब। जब तक मोदी इस्तीफा नहीं देगा, उससे पहले
प्रोजेक्ट खत्म नहीं होगा। अरे फाड़ना नहीं, पहले मानना है, पहले मारना। अभी हमें धर्मेंद्र प्रधान के अभी मोदी का इस्तीफा चाहिए, क्योंकि जिस तरह दिल्ली पुलिस ने स्टूडेंट पे, छात्रा पे अटैक किया है, टीयर गैस किया है, मतलब हम आतंकवादी नहीं है, हम छात्रा है, हमारा अधिकार है, संविधान में प्रावधान है। अगर फंडामेंटल राइट्स का अगर वायलेशन होता है तो आर्टिकल 32 में दिया है कि तुम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, आर्टिकल 226 में दिया है तुम हाई कोर्ट में जा सकते हैं। बट ये दिल्ली सरकार ये क्या करती है, दिल्ली पुलिस को आगे करके मतलब छात्रों को डरा रही है, धमका रही है, बट ये छात्र डरने वाले नहीं है। मीडिया वाले यूपी से बहन चोद देंगे। वो तो सिर्फ कीड़ा था, कीड़ा। हमको गटर को साफ करना है, गटर को, ये दोनों गटर है। हमको पूरा सिस्टम क्लीन चाहिए, क्लीन। हमको कीड़े मकोड़े से मतलब नहीं, हमको पूरा गटर साफ करना है, गटर। हम सारे एडवोकेट मेरठ से आए सिर्फ जेएनजीओ को सपोर्ट करने के लिए, यूथ को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होती है यूथ। एजुकेशन सिस्टम से ही देश आगे बढ़ता है, देश में बदलाव आता है, यूथ आगे बढ़ता है। तो यूथ सबसे इम्पोर्टेंट है। ये भ्रष्ट सरकार ने इस आंदोलन जो जेएनजीओ ने जारी किया, उसमें कई बच्चों की मौत हो गई। सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान को ही नहीं, इस सरकार को और मोदी सरकार को और मोदी को हम इस्तीफा लेंगे, और ये लड़ाई अब रुकने वाली नहीं है। देखो एक छोटी सी बात बोलूंगा, मेलेडी खाओ खुद जान जाओ। आपने कल क्या कहा था, 3-4 जनजी को उल्टा टांग दो, इनकी औकात पता चल जाएगी। अरे सुन बे, ये जनजी अकेले नहीं है, ये 50 लाख 50 करोड़ की संख्या में यहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे। तुम कहते हो जनजियों को मार देंगे, एक को छू के तो देखो, तुमको औकात बता देंगे। लेटर कहाँ है, आप बताओ लेटर कहाँ है? अभी तो बोला है ना, ये तो भाई बोलते तो बहुत कुछ है। अच्छा, लेटर मिल जाएगा तो आप लोग घर चले जाएगी? नहीं, इसके बाद नया क्या है? मुझे ना ये मोदी से भी दिक्कत है बहुत। मोदी जब से आया ना भाई, कि अभी जो बात हुई है, मैं 3 दिन से इधर हूँ, उन्होंने बोल के भी चल। নরেন্দ্র মোদীর অবস্থা বেশি একটা ভালো না, তার কোনো খোঁজ খবর নেই। তিনি ভারতে আছেন নাকি ভারত থেকে পালিয়ে ওই নেপালে চলে গেছে নাকি অন্য কোনো দেশে চলে গেছে, খোঁজ খবর নাই ভাই। নরেন্দ্র মোদীর কোনো খোঁজই নাই। তিনি মানে ভিডিও বার্তায় এবং আত্মগোপনে থেকে তিনি হাত জোর করে আকুতি মিনতি করতেছে যে তোমাদের যা যা দাবি আছে সমস্ত দাবি মেনে নেব, তোমরা আন্দোলন থামাও। কিন্তু সেখানকার শিক্ষার্থীরা, সেখানকার ককরোচ জনতা পার্টি যাদের নেতৃত্বে আন্দোলন হচ্ছে, কংগ্রেস পার্টি, বিরোধী দল, তাদের একটাই দাবি নরেন্দ্র মোদীর পদত্যাগ চাই। এর পদত্যাগ না করা পর্যন্ত আমরা আন্দোলন থামাবো না, প্রয়োজন হলে আমরা বাংলাদেশের মতন অভ্যুত্থান ঘটিয়ে ছাড়বো। দর্শক শ্রোতা, আপনারা হয়তো ইতিমধ্যে শুনেছেন যে সেখানকার বিরোধী দলীয় নেতা রাহুল গান্ধীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তখন গ্রেপ্তারের সময় পুলিশ নাকি তার কানে কানে বলেছে তোমরা মোদিরে পতন ঘটাও, মোদিরে পদত্যাগ করাও। পুলিশ পর্যন্ত রাহুল গান্ধীকে এই কথা বলেছে। রাহুল গান্ধী ছাড়া পাওয়ার পর এই কথা সবার সামনে বলেছে। দর্শক, সেখানকার পুলিশ প্রশাসন চাচ্ছেন না নরেন্দ্র মোদী ক্ষমতায় থাকুক। আসুন আমরা এই সম্পর্কে বিস্তারিত জানবো। বর্তমানে দিল্লির অবস্থা কেমন, নরেন্দ্র মোদীর গদির অবস্থা কেমন, সেখানকার বিজেপি দলের অবস্থা কেমন, আন্দোলনের সর্বশেষ পরিস্থিতি। পাত্তা পাচ্ছে না মোদীর বিশেষ ঘোষণা, পদত্যাগই চাইছে তেলাপোকা পার্টি। মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের জেরে ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লিতে চলমান বিক্ষোভ এরই ধারণা করছে সহিংস রূপ। প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনার তদন্ত ও বিচারের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে লাগাতার বিক্ষোভ চালিয়ে যাচ্ছে তরুণদের নতুন প্ল্যাটফর্ম ককরোচ তেলাপোকা জনতা পার্টি। তাদের আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেস সহ অন্য আরো কয়েকটি রাজনৈতিক দল। বিক্ষোভ থেকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পদত্যাগের দাবিও উঠেছে এরই মধ্যে। এমন অবস্থায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের মামলার দ্রুত বিচার নিশ্চিত করতে ফাস্ট ট্র্যাক আদালত গঠনের ঘোষণাও দিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কিন্তু মোদীর এই ঘোষণাকে কোনো পাত্তাই দিচ্ছে না বিক্ষোভকারীরা। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবি থেকে এক চুলো না সরে দিল্লির যন্তর মন্তরে বিক্ষোভ অব্যাহত রেখেছে তেলাপোকা পার্টি সহ অন্যান্য দলগুলো। নরেন্দ্র মোদীর আশ্বাসের পরও বৃহস্পতিবার 23 জুলাই সংবাদ মাধ্যমে দা হিন্দুর প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনার তদন্ত ও বিচার নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আশ্বাসের পরও কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে অনড় রয়েছে ককরোচ জনতা পার্টি সিজেপি। প্রশ্নপত্র ফাঁসের মামলার দ্রুত বিচার নিশ্চিত করতে ফাস্ট ট্র্যাক আদালত গঠনের ঘোষণা দেওয়ার পর সিজেপির প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে মোদীকে কটাক্ষ করে বলেন ধর্মেন্দ্র প্রধানকে বরখাস্ত না করে মোদী পুরো দিল্লি বন্ধ করে দিতে প্রস্তুত। একদিনই ভারতীয় বার্তা সংস্থা এনআইকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে অভিজিৎ দীপক অভিযোগ করেন আন্দোলন ভণ্ডুল করতে বাইরে থেকে লোক পাঠানো হচ্ছে।
তিনি বলেন ইচ্ছাকৃতভাবে বিক্ষোভে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে বাইরে থেকে লোক আনা হচ্ছে। আমরা 1 মাস ধরে এখনো অবস্থান করছি। এই 1 মাসে এমন কোনো ঘটনা ঘটেনি, কিন্তু আন্দোলন বড় হওয়ার পর এখন ইচ্ছাকৃতভাবে উস্কানি দিতে বাইরে থেকে সন্ত্রাসী পাঠাচ্ছে বিজেপি। এদিকে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে নিরাপত্তা বাহিনীর সংঘর্ষ আরো তীব্র আকার ধারণ করছে। বুধবার 22 জুলাই মধ্যরাতের পরও যন্তর মন্তর এলাকায় দফায় দফায় সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে লাঠিচার্জ ও কাঁদানো গ্যাসের শেল নিক্ষেপ করে অ্যাট্রাকটিভ প্রেজেন্টেশনের অভাবে আমরা ইসলামের কথাকে তুলে ধরতে পারি না। ওরা যে মতবাদ, ওদের যে ডক্ট্রিন, ওদের যে আইডিওলজি, ওদের যে চিন্তা চেতনা, এই বস্তা পচা মতবাদকে ওরা সুন্দরভাবে বিউটিফাই করে, ফান্ডিং করে, এমন প্যাট্রনেজের সাথে গোটা বিশ্বে আনে, চোখ ধাঁধানো মনে হয়। কিন্তু আমাদের প্রপার প্রেজেন্টেশনের কারণে আমরা ইসলামকে নন মুসলিম বন্ধুদের কাছে তুলে ধরতে পারি না। এজন্য আমরা অমুসলিম দেশে যারা থাকি, এটা আমাদের সবার দায়িত্ব। উই অল আর দ্য অ্যাম্বাসেডর অফ ইসলাম ইন এ নন মুসলিম ল্যান্ড। প্রত্যেকে আমরা ইসলামিক অ্যাম্বাসেডর। আপনাকে দেখে ওরা ইসলামকে জাজ করবে। আপনি যদি মিথ্যা বলেন তো আপনার গালে দিবে না, বলবে মুসলমানরাই এরকম। আপনি লেনদেনে যদি কারচুপি করেন, বলবে মুসলমানরাই এরকম। এজন্য আপনাকে অ্যাম্বাসেডরের ভূমিকা পালন করতে হবে নন মুসলিম দেশে। এবং নন মুসলিম দেশে স্থায়ীভাবে যদি কেউ থাকতে হয়, তার দাওয়াতের নিয়তে থাকতে হবে। ইটস এ মাস্ট। আই রিপিট, অমুসলিম দেশে ব্যবসা করতে যাবেন অস্থায়ীভাবে, ওকে। চাকরি, ওকে। চিকিৎসা পারপাস, ওকে। পড়াশোনা, ওকে। কিন্তু স্থায়ীভাবে যদি কোনো মুসলিম দেশের পাসপোর্ট নিয়ে থাকতে হয়, স্থায়ীভাবে, অফকোর্স ইট শুড বি উইথ দ্য ইন্টেনশন অফ দাওয়াতে নিয়তে থাকতে হবে। যেমনটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবারা ইসলামের সুমহান বাণীকে প্রচার করার জন্য মুসলিম ভূখণ্ডে ছড়িয়ে পড়েছেন। এজন্য যারা পাসপোর্ট পেয়ে গেছেন সাউথ কোরিয়ার, অথবা এদেশে আছে নাকি সিস্টেম পাসপোর্ট পাওয়ার? আছে? আচ্ছা, যারা পেয়েছেন বা প্রসেসিং আছেন যে আমি এদেশের পাসপোর্ট নিব, অফকোর্স আপনার দাওয়াতে নিয়তে থাকতে হবে যে আমি ইসলামকে ছড়াই দিব, এই নিয়তে আছি, তাইলে থাকাটা বৈধ। তা না হলে অমুসলিম ভূখণ্ডে কোনো মুসলিম স্থায়ীভাবে বসবাস করতে পারবে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভয়ঙ্কর ধমক আছে একটা। তিনি বলেছেন, আনা বারিউন মিন কুল্লি মুসলিম ইয়াকিমু বাইনা আযহুরিল মুশরিকিন। আমি ওই প্রত্যেক মুসলমান থেকে আমি বারি, তার কোনো দায়ভার আমার নাই যে অমুসলিম ভূখণ্ডে মুশরিকদের সাথে থাকে। গভীর হুঁশিয়ারি, সতর্কবার্তা, ওয়ার্নিং। কিন্তু যদি আপনি উইথ দ্য ইন্টেনশন অফ দাওয়াতে নিয়তে থাকেন যে এখানে আমি একটা মসজিদ করব, মসজিদের সাথে লেগে থাকবো, আমার বুদ্ধিস্ট প্রতিবেশীর কাছে আমি ইসলামের সুমহান বাণী পৌঁছে দিব, আমার কলিগদেরকে বুঝাবো দেখো ইসলাম খুব ফ্লেক্সিবল, এটা ন্যাচারাল রিলিজিয়ান, এটা মানবতার ধর্ম, এটা এমন এমন, এইভাবে আমি বুঝাবো, এই নিয়তে যদি আপনি থাকেন, তাহলে আপনি এই দেশে স্থায়ীভাবে থাকতে পারবেন। কথা কি বুঝতে পেরেছেন? এখন অন্যকে ইসলাম বুঝাইতে হলে তো আগে নিজের মানতে হবে নাকি? কথা বলেন। আপনি ইসলামের দাওয়া দিবেন, এখন আপনি নিজেই ইসলাম মানে না, তাহলে হবে? আগে নিজের মানতে হবে, কি বলেন?